السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله سوف نتعرف على la différence entre on et on أو الفرق بين on et on اللي هي on et on اللي هي ont. فسابقا قلنا أن الكلمات التي لها نفس النطق ولكن تختلف في الكتابة والمعنى تسمى les homophones homophone. فأولا سوف نتعرف على on يعني القاعدة de on. On écrit on lorsqu'il s'agit d'un pronom indéfini ou pronom personnel. إذا كنكتبو on إلى عندنا un pronom indéfini يعني pronom هو ضمير indéfini ضمير غير معروف أو غير مسمى ou pronom personnel. Les pronoms personnels هما الضمائر الشخصية اللي هما je, tu, il, nous, vous, il. Donc on هي un pronom indéfini ضمير غير معروف أو pronom personnel. D'accord? Qui peut remplacer par un autre pronom اللي ممكن نعوضوه يعني هاد on ممكن نعوضوها بواحد البرونون آخر أو واحد الضمير آخر. فممكن نعوضوها ب il ou bien elle. فهاد on اللي عندي في جملة كيمكن لي نعوضها ب il ou bien elle والجملة كتبقى صحيحة. داكوغ؟ فon كنستعملها غالبا إلا ما عرفتش شكون اللي قام بالفعل يعني عندي شي فعل ما عرفتش شكون اللي قام به فكنستعمل on. وأيضا كنستعملوها إلا بغيت نتكلم على مجموعة من الأشخاص يعني نو كنعوضها ب on. إلا بغيت نتكلم على شي شخص اللي هو غير معروف فكنستعمل on. وأيضا بنتكلم على مجموعة الأشخاص فغنستعمل on عوض nous. فيا إما غنغومبلاسيها par il ou nous ou par un nom sujet. ممكن نعوضها بشي اسم فمثلا فممكن نعوضها بأحمد بعلي بسارة. داكوغ دونك هاد on ممكن نعوضوها. فغادي نشوفو دي زيكزامبل أو أمثلة وغادي نشوفو ليكزارسيس وغتفهمو مزيان on. فدابا غتبان لكم شوية معقدة ولكن من بعد غتفهمو مزيان. Alors on est toujours sujet d'un verbe qui doit s'écrire à la troisième personne du singulier. on دائما le verbe كيكون موراها كيكون conjugué في troisième personne du singulier كيكون بحال conjugué مع il. d'accord غنشوفوا exemple وغتفهموا. exemple en été on va à la piscine tous les jours. en été في الصيف on va à la piscine tous les jours. في الصيف نذهب إلى المسبح كل يوم. أو في الصيف يذهب يعني هو أو il يذهب إلى المسبح كل يوم. أو ممكن نقول en été يعني نعطوه شي اسم اللي هو مثلا أحمد. en été أحمد va à la piscine tous les jours. donc هاد on ممكن نعوضها ب il ممكن نعوضها ب elle ممكن نعوضها بشي اسم وكتبقى صحيحة. donc en été il va à la piscine tous les jours. D'accord? هنا قلنا on est toujours sujet d'un verbe qui doit s'écrire à la troisième personne du singulier. فكيف شفتو هنايا دائما le verbe اللي كيكون مورا on كيكون conjugué في la troisième personne du singulier. on va. donc فهاد va هي le verbe aller فقلنا je vais tu vas il va. donc on va. داكوغ دونك نتمنى يكون واضح لكم بالنسبه لأون. فأون قلنا هي برونو انديفيني يعني واحد الضمير اللي ما معروفش او ضمير شخصي اللي ممكن نعوضو ب il او نعوضو بشي اسم. داكوغ وهاد اون كنستعملها الا بنتكلم على شي شخص فعل شي حاجه وانا ما كنعرفوش او الا بنتكلم على مجموعه من الاشخاص فكنستعمل اون. بالنسبه لأون الاخرى اللي هي ont فأون نيكري اون quand il s'agit du verbe ou de l'auxiliaire avoir. donc هاد on هي le verbe ou bien l'auxiliaire avoir. فكيف كتعرفوا كيف سابقا تعرفنا على le verbe avoir وقلنا انه التصريف نتاعو هو كالتالي j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont. donc هاد ils ont هي هاد on. d'accord donc هاد on هي le verbe ou bien l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du pluriel ou présent بطبيعة الحال في présent donc في الحاضر au présent de l'indicatif.
et qu'on peut conjuguer à l'imparfait. إذا هذا le verbe avoir اللي هنا conjugué في troisième personne du pluriel ممكن أيضا conjuguer في l'imparfait وغيعطيني avait. Et si la phrase reste correcte فهاد on إلا عوضتها بavec كيخص la phrase تبقى correcte. D'accord. إلا بقات la phrase correcte فهاد on حطيناها في المحل الصحيح ديالها. Alors نعطيو exemple. Les élèves brillants ont des récompenses. Les élèves brillants ont des récompenses. يعني التلاميذ المتفوقين أو المجتهدين عندهم أو لديهم des récompenses اللي هما مكافآت. alors هنا استعملنا ONT. لماذا؟ لأن هنا عندي les enfants يعني هنا كيعوضوا ليا ils. les enfants مالهم لديهم يعني هذا فعل ou bien auxiliaire avoir يعني لديهم des récompenses أو مكافآت. فهنا إلا عوضنا هاد on بavait خص la phrase تبقى صحيحة. les enfants brillants avaient des récompenses. donc voilà la phrase بقات صحيحة. فدائما إلا ما عرفتش عندي فراز وما عرفتش واش نستعمل on اللي فيها on ou bien on اللي فيها ont فكنعوضها بافي. الا بقات لا فراز الا درت ont وبقات لا فراز صحيحه بافي يعني راه كنستعمل ont. فنتمنى يكون واضح لكم. فقلنا الا عندي اون فراز وعندي فيها on فيا اما غنستعمل on يا اما غنستعمل ont. فالا استعملت on كيخصني نعوضها بإل ou bien elle وتكون لا فراز صحيحة. دونك كيف قلنا on était on va à la piscine chaque jour يعني عوضناها بإل بقات لا فراز صحيحة. on était il va à la piscine chaque jour ou bien on était elle va à la piscine chaque jour. دونك هنا كيخصني نعوضها بإل ou bien elle تبقى صحيحة. سينو غنعوضها بشي نون أو اسم يعني مثلا غنقول علي on était علي va à la piscine chaque jour وكيخص لا فراز تبقى correct أو صحيحة. داكوغ. سينون إلا عوضت لا فراز بإل وكانت غلط فما خصنيش نستعمل هاد on خصني نستعمل on اللي هي ont. فهنا عندي إلا استعملت ont كيخصني نعوضها سوا بافي. فافي هو لو فيرب avoir في l'imparfait يعني il avait مع مصرف مع il يعني افي هذا l'imparfait وخص لا فراز تبقى correct أو صحيحة. سينون نعوضها بأورون. فهنا أورون هو لو فيرب avoir في الفيتور في المستقبل ils auront وكيخص لا فراز تبقى صحيحة. دونك هنا on كنعوضها سوا بافي سوا بأورون ولا فراز خصها تبقى صحيحة. سينون إلا ما كانش لا فراز صحيحة فغيخصني نستعمل on اللي هي on. نتمنى يكون واضح لكم. بالنسبة هنا الأون فدائما كتكون قبل من لو فيرب كتكون قبل من لو فيرب وهاد لو فيرب اللي كيكون تبعها كيكون مصرف مع troisième personne du singulier يعني كيكون مصرف دائما بحال صرفنا مع il. مثلا on sait on mange on regarde يعني بحال صرفناه مع il. داكوغ. وبالنسبة لأون فكيف قلنا هي لو فيرب ou bien l'auxiliaire avoir. نتمنى يكون واضح لكم. الآن مرة نشوفوا دي زيكزامبل أو أمثلة باش تفهموا مزيان. فالإكزامبل الأول اللي عندي هو on habite une grande ville. on habite une grande ville. فهنا استعملت on وقلنا دائما on كيكون موراها verb. on كيكون تبعها un verb وهذا الverb كيكون conjugué مع troisième personne du singulier يعني قلنا بحال كنكونجوغوه مع il. فهاد on كتعوض ليا il. فقلنا دائما الا بغيت نعرف واش لا فراز كوريكت مع on ولا لا فغنعوضها ب il وغنقول il habite une grande ville. donc la phrase est correcte. او نعوضها بشي نون مثلا سارة. سارة habite une grande ville. donc la phrase est correcte. وقلنا ايضا ان on ممكن نستعملها الا بنعبر على مجموعة الاشخاص. ف on habite une grande ville فممكن نقولوا نعيش أو نحن نعيش في مدينة كبيرة أو هو يعيش في مدينة كبيرة. إلا قلت إل فهي هو يعيش في مدينة كبيرة أو سارة تعيش في مدينة كبيرة. دونك هنا هاد لا فراز كيخصني نستعمل معها on. داكوغ. لا فراز الثانية ils n'ont ni crayon ni gomme. ils n'ont ni crayon ni gomme. فهنا استعملت ont بطبيعة الحال لأنه عندي il. donc il سي نورمال غتكون تبعها
on اللي هي ONT اللي هي le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir. فهي ليس لديهم لا قلم ولا ممحات. ils n'ont ni crayon ni gomme. donc هنا استعملنا on لأنه عندي il. وباش نعرف لا فراز واش كوريكت ولا ماشي كوريكت فاون غنعوضها بافي. il n'avait ni crayon ni gomme ولا فراز بقات صحيحة. داكوغ. نمروا للجملة الثالثة. on ne récolte que ce que l'on a semé. on ne récolte que ce que l'on a semé. فهنا استعملنا on لأنه بطبيعة الحال موراها un verbe وهاد le verbe conjugué في troisième personne du singulier. وأيضا إلا عوضنا on ب il أو بشي اسم فتبقى لا phrase correcte. فنقول il ne récolte que ce qu'il a semé. donc la phrase est correcte. أو Sarah ne récolte que ce que ou bien يا اما نقول ce que Sarah a semé او باش ما يكونش عندي التكرار غنقول que ce qu'elle a semé. donc la phrase est correcte فغنستعمل on. فنتمنى يكون واضح لكم. الان مرة نشوفوا exercice او تمرين باش تفهموا مزيان la différence. donc remplace les points par on ou en. فهاد les points غترمبلاسيوهم par on اللي هي on ou bien on اللي هي ont. tout d'abord غنقراو هاد لي فراز et après وقفوا لا فيديو قوموا بإنجاز l'exercice ونرجعوا باش نصحوه. ils ont gagné le match. on se réveille très tôt. nos voisins ont 3 filles. on doit écouter les personnes qui ont de l'expérience. on sait que les arbres ont une grande importance pour la vie. فالآن وقفوا لا فيديو قوموا بإنجاز l'exercice ونرجع باش نصحوه. فنصحوا l'exercice. ils ont gagné le match. فهنا واش غنستعمل on اللي هي on ou bien on اللي هي ont. فأول ملاحظة اللي عندي فهنا عندي il. donc il اللي هو pronom personnel غيتبعو le verbe. donc غيتبعو bien sûr غيتبعو un verbe. وهنا غنستعمل le verbe avoir اللي هي ils ont gagné le match. donc فهنا غنستعمل le verbe avoir. donc ils ont gagné le match يعني هم فازوا بالمباراة. يعني هنا غنقول هم فازوا بالمباراة لأنه عندي لو فيرب غانيي دائما كنستعملو معاه لوكسيليير افوار. داكشي باش استعملت هنا او ان تي اي اوسي لأنه عندي il. فالآن غادي باش نتأكد أنه هاد اون هي اللي صحيحة فغنعوضها بافي. il avait gagné le match. donc la phrase est correcte. il avait gagné le match صحيحة. donc la phrase est correcte. la phrase الثانية on se réveille très tôt. فهنا ما عرفتش واش غنستعمل on اللي هي on ou bien on اللي هي ont. ف on se réveille très tôt. فهنا عندي verbe اللي هو مصرف مع troisième personne du singulier. قلنا دائما لا عندي verbe conjugué مع troisième personne du singulier قبل منه كتكون on اللي هي on. ف on دائما كيتبعها verbe conjugué مع troisième personne du singulier. on se réveille très tôt يعني نستيقظ باكرا جدا أو مبكرا جدا. يعني هنا عندي on استعملت on. فهاد on غنعوضها بإل باش نشوف واش لا فراز صحيحة. il se réveille très tôt. donc لا فراز صحيحة يعني هو يستيقظ باكرا. ممكن نعوضها بشي اسم مثلا علي. علي se réveille très tôt يعني علي يستيقظ باكرا فالجملة صحيحة. فهنا غنستعملو on اللي هي on. داكوغ. لا فراز الثالثة nos voisins جيراننا 3 filles يعني nos voisins كيعوضوا ليا il. فهاد nos voisins كيعوضوا ليا il تاع البلوريال. فهنا عندي nos voisins جيراننا يعني غيكون تابعها واحد الفيرب. جيراننا مالهم يعني خص يكون تابعها فيرب. جيراننا كيعوضها il. donc غنستعمل on اللي هي ont. nos voisins بحال قلت nos voisins بحال قلت il. داكوغ. ont 3 filles يعني جيراننا لديهم 3 فتيات يعني هنا خص يكون verbe ماشي pronom. داكوغ.
فهنا غنعوض on avait باش نشوف la phrase واش صحيحة. Nos voisins avaient 3 filles. Donc la phrase est correcte. فهنا غنستعمل le verbe ou bien l'auxiliaire avoir. On doit écouter les personnes qui ont de l'expérience. فهنا غنستعمل on. إنا هي فيهم واش on اللي هي on ou bien on اللي هي ont. فقلنا دائما إلا عندي أول جملة وكيتبعها verbe conjugué في troisième personne du singulier فكنستعمل on اللي هي on. On doit écouter les personnes. Donc on doit écouter يجب أن نستمع أو ننصت. فهنا on ممكن نعوضها بإل ونقول il doit écouter يعني هو يجب أن يستمع أو أن ينصت. وممكن نعوضها بشي اسم مثلا أميرة doit écouter يعني أميرة يجب أن تنصت أو تستمع. Donc on doit écouter les personnes qui ont de l'expérience. فهنا عندي on فاش غنستعمل on ou bien ont. فغادي نشوف شنو قبل منها les personnes. Donc هاد les personnes غيعوضوا ليا il لأنهم هنا لي شتو personnes les personnes pluriel يعني جمع فغيعوضوا ليا هاد il. D'accord. Alors les personnes qui ont donc هنا il كتبع دائما le verbe ou bien l'auxiliaire avoir. Donc les personnes مالهم qui ont de l'expérience الناس اللي عندهم أو لديهم التجربة. l'expérience هي تجربة. alors هنا نعوضو on avait ونشوف les personnes qui avaient de l'expérience فالجملة صحيحة. alors on doit écouter les personnes qui ont de l'expérience. إذن علينا أن ننصت للأشخاص الذين لديهم خبرة. donc qui ont de l'expérience لديهم خبرة. on sait que les arbres ont une grande importance pour la vie. alors هنا غنستعمل on واش on اللي هي on ou bien on اللي هي ont. فأولا عندي أول جملة فقلنا دائما أول جملة كنستعملو on اللي هي on. ثانيا عندي هنا le verbe savoir conjugué في troisième personne du singulier présent. وعطانا sait يعني بحال قلنا il sait فأوتوماتيكمون غنستعمل on اللي هي on لأن عوضات ليا il. d'accord. on sait donc نعلم أو il sait هو يعلم ou bien علي sait يعني علي يعلم que les arbres أن الأشجار donc هنا الأشجار عندي les arbres pluriel فكيعوضوا ليا il اللي هي pronom personnel pluriel. alors les arbres كيف قلنا عوضوا ليا il هو pronom personnel il دائما كتكون تبعها le verbe ou bien auxiliaire فهنا غيتبعها on. فقلنا دائما il كنستعملو معها on. alors les arbres ont une grande importance يعني عندهم أو لديهم يعني أهمية كبيرة بالنسبة للحياة. وصلنا لنهاية الحصة. نتمنى يكون واضح لكم بالنسبة لأون إي أون. كيف العادة اللي عنده أي سؤال يخليه لي في كومنتير. فنتمنى أيضا تشاركوا هذا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.